وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Kemudian semoga tercurahkan kepada keluarganya dan kepada kita semua. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بالوقوف بين يديه. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan untuk berdiri di hadapannya. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الوقوف بين يديه في الدنيا حتى يكرمنا بحسن الوقوف بين يديه يوم القيامة. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki berdirinya kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya sehingga kelak kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. فالإنسان في هذه الدنيا يتعرض لرحمة الله بهذه العبادة التي أمرنا الله تعالى بها وأحبها منا وأكرمنا بها. Maka manusia mereka selalu mencari daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pemberiannya Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah seperti ini, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. مع أن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا إن عبدناه وإن لم نعبده لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقص في ملكه شيئا. مع أن الله لا يزيد في bersamaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah sedikit pun daripada kekerajaannya Allah, daripada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita maksiat kepada Allah pun tidak akan berkurang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. مع ذلك يحب الله سبحانه وتعالى من خلقه أن يعبدوه. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan ataupun kita menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. مع أن كل الخلق في هذه الحياة كلهم عبيد شاءوا أو أبوا هم عبيد ومن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كلهم عبيد. Bersamaan setiap daripada hamba-hambanya Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, mau enggak mau semuanya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. هذا يقول الإمام الحداد أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, anta wa khalaiq kulluhum abid, kamu dan semua makhluknya semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Anta wa khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina wa ilahun fina yaf'al ma yurid, dan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berhak melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hammuk wa ihtimamuk wa yahak ma yufid. Hammuk wa timamuk wa hama yufik, kegelisahanmu kemudian keinginanmu itu semua akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qada taqaddam faghnam as-sukun la yakthuru hammuk ma qaddur yakun. Dan ketentuan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tenanglah kamu, janganlah kamu memperbanyak kegundahan, janganlah kamu memperbanyak kegelisahan, karena sesungguhnya apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya pasti akan terjadi. مع ذلك أن الخلق كلهم عبيد لكن ليس كلهم الذي يحبهم ربهم. الذي يحبهم ربهم من يختارون في عبادته، يعبدونه باختيار، بهمة، بعزيمة، بصدق، بحسن انكسار له سبحانه وتعالى، الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة. Dan semuanya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sedikit yang mengaku Allah adalah Tuhan mereka. Hanya orang-orang yang mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah, hanya orang-orang yang mempunyai iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tenang. فمع أنهم كلهم عبيد مقهورين تحت القدرة وتحت تصريفه سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك الذي يحبهم من يختارون العبادة كما ذكرنا، الذي سماهم الله سبحانه وتعالى عباد، ما هو عبيد، عباد الرحمن نسبهم إليه سبحانه وتعالى. وكما يقول في الآية الأخرى
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. Kita semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih di antara kita orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan tadi. Akan tetapi sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an tersebut, mereka adalah abid, bukan mereka adalah ibad, mereka bukan adalah sebenar-benarnya hamba. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بهذه الصفة العظيمة عباد الرحمن. Maka kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, diberikan sifat yang mulia yaitu ibadur rahman, hamba-hamba yang benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. لهذا كما تقول سيدتنا رابعة العدوية لم أعبدك يا رب طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن أعبدك كونك ربي تستحق العبادة. هؤلاء العباد المكرمون. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, sesungguhnya aku tidak menyembah kepadamu hanya untuk mendapatkan surgamu, akan tetapi aku menyembahmu karena aku adalah hambamu. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن كما وفقنا لإدراك هذا الشهر سماه النبي محمد شهر عظيم مبارك. Maka kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua, terlebih lagi di bulan ini yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu insanin kullu mu'minin yu'azzimu hadha ash-shahr biqadri imanihi. Kullama zada imanuhu kana ta'zimuhu lish-shahr akbar. Falihadha tajid al-awliya was-salihun yatafarraghuna fihi lil-ibadah tamaman fala yushghiluhum shay' min mata' ad-dunya wala ghayriha illa في محراب العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى لأنهم يعظمون هذا الشهر. Setiap manusia mereka mengagungkan daripada bulan yang mulia ini, dan mereka mengagungkan bulan yang mulia ini tergantung daripada iman mereka, tergantung daripada keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang saleh, mereka di bulan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyibukkan diri mereka kecuali hanya beribadah kepada Allah. Mereka berdiri di mihrab untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu dunia apapun. وهو من سر اتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم ومقتداهم حيث ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون في رمضان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. لهذا تعظيما لهذا الشهر العظيم فكل من اقتدى بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو يعني يقوم بتعظيم هذا الشهر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله بصيامه وقيامه وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. Sebagaimana mereka orang-orang saleh, mereka mengikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha ataupun mengerahkan semua upayanya untuk beribadah di dalam bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. وهكذا فالمؤمن الذي يعبد ربه يزداد إكراما لنفسه وتشريفا لنفسه كونه يعبد من؟ يعبد أكرم الأكرمين أرحم الراحمين الملك القدوس سبحانه وتعالى. فأنت لما تعبد الله سبحانه وتعالى وكلما ازددت في عبادتك لربك ازددت شرفا بتلك العبادة كما ورد في الحديث ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت أو أذلت أنفسها بمثل معصية الله. Dan setiap manusia mereka memuliakan dirinya sendiri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah kemuliaan di dalam diri mereka. Sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan bahwasannya tidaklah seseorang memuliakan diri mereka kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka menghinakan diri mereka kecuali dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama an nakunu harisin ala ibadati rabbina nakunu harisin ala an takuna ibadatuna maqbula 'inda Allah Subhanahu wa taala kama yaqul Imam Ali karramallahu wajha kunu bi qabulil amal arja minkum bil amal li'annahu la yaqil amal ma'a qabul. إذا كان العمل مقبول ولو كان قليلا يصير كثيرا عند الله سبحانه وتعالى.
Dan jadilah kalian orang yang bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Beliau berkata bahwasannya jadilah kalian semangat di dalam diterimanya amal ibadah, bukan untuk beramal. Karena amal yang sedikit jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi banyak, akan tetapi amal yang banyak jika tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada apa-apanya. ومن علامات قبول العمل أنك كلما زدت في العمل زاد انكسارك لله سبحانه وتعالى، خشيتك من الله، خوفك من الله. كل ما زدت في العمل تزيد الخوف من الله، هذا من علامات القبول. Dan tanda diterimanya amal tersebut dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bertambahnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia bertambah amalnya, setiap dia memperbagus amalnya, maka semakin besar takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا كما يقول الإمام العداد رضي الله عنه: فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سر الافتقار أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري، شأني اعتلى وارتفع، بماذا؟ أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam qasidahnya, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftikari, adapun doaku kemudian ibtihalku menangisku kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuktikan bahwasannya aku butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa li hadza sirri ad'u fi yasari wa asari, oleh karena itu aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالعبادة كما يحبها منا حتى يقبلها منا. Semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senang beribadah kepadanya sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. يرزقنا شهود التقصير في التشمير له سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kita rezeki di dalam memperhatikan kita kekurangan di dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semakin banyak ibadah, semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. أن يرزقنا برد عفوه وحلاوة مناجاته. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita indahnya atau dinginnya ampunannya dan kelezatan daripada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. حتى نلتذ بالعبادة لأنه ربنا سبحانه وتعالى شهودنا له كونه يستحق العبادة منا. Sehingga kita merasa lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, maka kita berhak untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. نسألك رب يا ربنا نسألك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد فإنا لا نستطيع دفع ما نكره ولا نملك تحصيل ما نرجو إلا بقدرتك فلا فقير أفقر منا إليك ولا غني أغنى منك عنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا تسوء بنا صديقا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا ممن أحببتهم وتوليتهم وواليتهم وصافيتهم وجعلتهم من عبادك الصالحين المقربين عندك يا رب العالمين. ارزقنا مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في آدابه وأخلاقه وسننه في الدنيا ومرافقته يوم القيامة في دخوله في الجنة. نسألك يا ربنا كمال المتابعة لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالنا في أفعالنا في نياتنا في مقاصدنا في جميع أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأسكننا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والعفو منكم.